अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। हैदराबाद में किस तरह वक्फ जायदादों की तबाही हो रही है, इसकी तफसीलात जानने के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए, जिसमें हमने मस्जिद अलमास चोटुप्पल की कुतुब शाही दौर की मस्जिद है, जिसके तहत 423 एकड़ वक्फ लैंड थी, जिस पर 2112 लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। दूसरी रिपोर्ट जो जुबली हिल्स में है, दरगाह हज़रत हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की 323 एकड़ 18 गुंटे, अब सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन बची है। किस तरह और किस वक्त तबाह और बर्बादी हुई है, और आज भी जो बची कुची ज़मीन है उस पर भी किस तरह ख़तरा है, देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। इससे पहले हमने 2 वीडियोस बनाई वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की किस तरह तबाही हुई। पहली वीडियो को हमने शमशाबाद एयरपोर्ट में किस तरह दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1051 एकड़ ज़मीन 1051 एकड़्स लैंड जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की है, ये एयरपोर्ट में है, इसका ज़िक्र किया था। दूसरी वीडियो जो दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जो मनीकुंडा जागीर के पास है, जिसकी 1670 एकड़ पर किस तरह तबाही हुई, इसकी हमने एक वीडियो बनाई थी। आज हम ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम मस्जिद चोटुप्पल की मस्जिद अलमास का ज़िक्र कर रहे हैं। हैदराबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर चोटुप्पल एक छोटा सा गांव है, जहां पर कुतुब शाही दौर की मेन रोड पे एक मस्जिद है। 400 साल कदीम कुतुब शाही दौर की चोटुप्पल पे मस्जिद अलमास है, जिसके तहत 423 एकड़ ज़मीन है, 423 एकड़्स। वहाँ पर 2112 लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी कायम कर दी है वक्फ प्रॉपर्टी पर। 2112 बड़े बड़े कंपनीज़, जिसमें ग्रेनेड के कंपनीज़ है, केमिकल फैक्ट्रीज़ है, और कई रियल इस्टेट के वेंचर्स चल रहे हैं। मैं आपके सामने जो अखबार बता रहा हूँ, ये हैदराबाद के मशहूर 2 अखबारात हैं, सियासत और मुनसिफ, और ये एतमाद अखबार है, जिसमें इस बात का ज़िक्र किया गया था। उस वक्त अखबार की हेडलाइंस बनी थी कि चोटुप्पल के करीब औकाफ़ी अराज़ी पर काबिज़ीन को नोटिस। उस वक्त अहमदुल्ला कांग्रेस के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने इन तमाम काबिज़ीन को नोटिस जारी की थी और उनके मालिकाना हुकूक़ को मनसूख कर दिया था। वहाँ पर के कलेक्टर से नुमाइंदगी करके 2112 लोगों के मालिकाना हुकूक़ को कैंसिल मनसूख कर दिया गया था। उस वक्त अहमदुल्ला कांग्रेस के मिनिस्टर थे, और ये अखबार 2011 का है। 27 नवंबर 2011 की अखबार की ये कटिंग है, जिसमें वाज़े तौर पे वक्फ बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि 423 एकड़ जो मस्जिद अलमास की है, कुतुब शाही दौर की मस्जिद के तहत, उनके तमाम 2112 काबिज़ीन को नोटिस जारी कर दी गई है और उनके मालिकाना हुकूक़ को मनसूख कर दिया गया है। लेकिन आज की कैफियत में बता रहा हूँ, एक ही ज़मीन भी वक्फ बोर्ड ने हासिल नहीं की। वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसे पावर्स नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैठकर बड़े बड़े वायदे और दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और होती है। जब तक कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं दिया जाता, हमको वक्फ बोर्ड को एक इंच ज़मीन भी वापस नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास पावर्स नहीं है। और एक तो स्टाफ की कमी है, तो दूसरी बात कोई पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से औकाफ़ी जायदादों की तबाही और बर्बादी का सिलसिला आज भी जारी है। फिर एक मरतबा कहता हूँ कि मस्जिद अलमास चोटुप्पल जो हैदराबाद से 35 किलोमीटर के फासले पर है, जो कुतुब शाही दौर की मस्जिद है, मेन रोड पर 400 साल कदीम, जिसके तहत 423 एकड़ लैंड है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि उस वक्त 2011 में अखबार की हेडलाइंस बनी थी, मस्जिद अलमास पेट चोटुप्पल की 423 एकड़ 1000 करोड़ की मालियाती अराज़ी अब कहाँ। ये सियासत अखबार की हेडलाइन सही है। तो मैं बताऊं आपको कि 10 साल पहले 1000 करोड़ रुपए की जायदाद थी वो। आज तक भी जो लोग काबिज़ीन हैं वही लोग एंजॉय कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि उनकी एक इंच ज़मीन वापस ले। एक और हैदराबाद में बेइंतहा कीमती वक्फ की जायदाद की तबाही जो हुई है, उसकी तफसीलात से भी आपको वाकिफ़ करवाना बेहद ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लों को इस बात का पता चले कि फिल्म नगर, जुबली हिल्स, अपोलो हॉस्पिटल के अतराफ़ जो
عالیشان VIPs کے مکانات ہے وہ وقف جائیداد پر ہے۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، حیدرآباد کے 3 بڑے اخبارات سیاست، منصف اور اعتماد اور ٹائمز آف انڈیا کی ہیڈ لائنز کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اخبارات ہے 7 میں 2013 کے 2013 کے نیوز پیپرز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے جس میں واضح طور پہ لکھا گیا وقف بورڈ کلیمز 323 ایکرز پرائم لینڈ ان جوبلی ہلز۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کی اخبار، یہ منصف اخبار کا ہیڈ لائنز ہے 2013 کا۔ درگاہ حضرت حکیم شاہ بابا ٹولی چوکی کے تحت 323 ایکڑ اراضی موقوفہ۔ وقف بورڈ کا انکشاف، جوبلی ہلز، فلم نگر، اپولو ہاسپٹل بھی موقوفہ اراضی میں شامل۔ یہ سیاست اخبار کی ہیڈ لائنز ہے۔ جوبلی ہلز میں 323 ایکڑ 18 گنٹے اوقافی اراضی کی نشاندہی، غیر مجاز قبضے، عالیشان عمارات تعمیر۔ درگاہ حضرت حکیم شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ جو ٹولی چوکی کے بالکل پاس میں ہے، حکیم پیٹ جوبلی ہلز کے پہاڑی علاقے میں، جہاں پر فلم نگر کا شروعات ہوتی ہے، جہاں پر فلم ایکٹرز رہتے ہیں، تھوڑے فاصلے پر اپولو ہاسپٹل ہے، جس کے تحت سروے نمبر 102 اور 92 اور اس کا ریکارڈ نمبر ہے 1254، سیریل نمبر 26-6 پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں 1982 میں اس کا سروے کیا گیا تھا۔ 1982 میں اس کا سروے کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا ریکارڈ وقف بورڈ میں موجود ہے کہ یہ وقف لینڈ ہے 323 ایکڑ 323 ایکڑز فلم نگر جوبلی ہلز اپولو ہاسپٹل کے اطراف میں، وہاں پر 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے گز زمین ہے۔ تو 323 ایکڑ لینڈ جو لاکھوں کروڑ روپے کی ہوتی ہے، جس میں تقریباً پوری زمین پر قبضہ ہو چکا ہے، صرف 5 ایکڑ درگاہ شریف اور عیدگاہ کے لیے بچی ہے، اس پر بھی ناجائز قبضے ہونے کا امکان ہے اور ابھی بھی بدنیت لوگ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی شرارت کی گئی تھی 5 ایکڑ میں سے بھی کچھ زمین حاصل کرنے کے لیے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے اور تعجب اور دکھ کی بات ہے کہ وقف بورڈ کو جو تمام ڈاکومنٹ رہنے کے باوجود بھی اور تمام حیدرآباد کے اخبارات، اردو انگلش کے اخبارات کی ہیڈ لائنز بننے کے باوجود بھی یہ اخبارات ایسے ہی نہیں لکھ دیے۔ پریس کانفرنس کر کے وقف بورڈ میں 2013 میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ درگاہ حضرت حکیم شاہ بابا کی 323 ایکڑ وقف لینڈ ہے۔ آج تک ایک ہی زمین واپس نہیں لی گئی، اب جو بچی ہے اس پر بھی ناجائز قبضہ کرنے کا خطرہ ہے۔ تو میں نے آپ کو 2 زمینوں سے واقف کرایا، مسجد الماس جو 423 ایکڑ لینڈ ہے اور درگاہ حضرت حکیم شاہ بابا کی 323 ایکڑ وقف لینڈ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح تلنگانہ کے حیدرآباد میں اوقافی جائیدادوں کی تباہی ہوئی اور ہو رہی ہے، اور جب تک اس کو نہیں روکا جا سکتا کہ جب تک کہ حکومت اس کو جوڈیشل پاور نہیں دیتی، جبکہ پچھلے 6 سال سے CM KCR صاحب اسمبلی میں بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیں گے، جو اوقافی جائیدادیں ہیں وہ اس کو مسلمانوں کو واپس کریں گے، لیکن گراؤنڈ رپورٹ یہ ہے کہ ایک انچ زمین آج تک واپس نہیں ہوئی۔ ابو ایمل